Kakak. Cukup cedot. Oh, sungguh. Bro. Ibu, bro. Ah. Masih. Cilik. Kok bangun ya, bro? Nah. Apa? Gua aja toko banyak buatan. Gua godot. Aku bukan ngot, aku merak. Jadi batu. Tak. Beres kan pilih. Gue bidon. Mas. Yang jare Betung. Ih, mabar nih, kan. Ini tuh. Ini bisa bar atau bar. Di wortel asam bro, diwetok, Bas. Asline kan ngerokok. Yo kene tel sih. Tunggu wis ora ning gebur. Ora di rumah karo gue ya ta. Kulian ada order di. Mana sih? Cuk, kira iku mang ulur. Iya orang. Iya ngulon. Ngulon. Ngulon mana itu? Nah, kok malamun ente pengen kayak gini darat, karo ngopi, karo ngerokok, karo ngobrol. Cuk, lamun ente gelem jam ya Allah. Aku ndak kasih barang, harus ngobrol dulu. Sok. Teles kok nunggu. Lentar. Saking kondang bermusuh-musuh kayak gini, saya kira enggak, terus kan udah durek sira. Minduran dia yang dhuwur, manut itu kita ngobrol. Ngene kali, Mas. Karena kali usianya ngobrol karo kita nih kene karo mbak tok. Mancing. Hari kung karo nggo pancing. Sedikit wis. Truk. Sedikit positif bisa turu asor di telepon kita turu anjing arep si sopro karo turu. Sopro nang anyem wis ora ditelepon sopro men ana sopro. Pada ke sini kenteng itu. Ku bidu kan dipangan ora pabayat lho. Ngapa? Ku bidu. Berapa bibit? Enak apa? Ya. Mas.
Mula mau ditembaki betul itu kan 5. Oke dilarangi di pergi. Cara kedua Mas Teng tembaki duit. Asli lu kalau dalim kali siji tok pertama kuwe. Soalnya itu apa bro, uripnya urip baik. Penangkapan sih bro. Begini sih bro. Begini. Begini. Tugel ora urip. Kan itu. Wis sing bagus salah, sing bagus disembelih, dipangan. Iya daripada ngono pan daripada ngono dipeni mati, Bro. Wis pangan bae yo pengen pernah mangan ku kabido. Kan sembelih baik tuh. Enak. Betulan nenek umur kasih daun kandang. Urai, bagus. Oh berbeli. Yang jalannya cuma ada banget. Mabur, Meneng sam. dari orang mandengi. Rekat mulai. Jangan. Ya sore ini. Ono kudu ono. Ada rokok, ber. Yang mikir esak-esak doang nih kanan bener. Baik, baik. Memang nunggu kuno kumpul ya. Bener bot.